Alléluia. Amen. Miaka fuma open koda chofifi akede mavome. Amen. Yehowa wonko elolo agbegbe wo pe mawie nenye wenye nye ha nye mawu agbia matodokwi nye anawo Israel wewe nye ha anye mawu agbia matodokwi nye anawo gbadegbe ƒe mawu ŋuti lɔ katã ƒe aƒetɔ yi yɔ katã dzi ɖula míatɔgbe Abraham Isaac kpakple Israel ƒe mawu yewoa mawu me subɔ me do ɖe dzi me da akpe na wo elabena nuwo katã nya la kple wɔlɛ nenye woe dzɔ míanu kpɔ míata míaƒe zãbɔ dzi míegafɔ le agbagbe ƒe anyigba dzi le amenuveve me yewoa mawu me do gbe ɖa me biɔ le esia bena Yesu ƒe ʋua ne gakpe míaƒe vodadawo ɖa ʋua na le tsre ʋua na tu míaƒe nu vɔ̃wo ɖa míaƒe tamesu nyagbɔgblɔ nuwɔwɔ eye ʋua na gble futɔ ƒe aɖaŋuɖeɖe me ŋusẽ ɖe sia ɖe ke la titre ɖe míaƒe agbentia Yesu ƒe ʋua na gble me biɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la nekle ɖe mía dzi le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me eye ne wòaɖo mía me wòayɔ mi fũu woagbã go bena míanɔ keklẽm ate ŋu akɔ wò mɔ gbagbe la ƒe ŋkɔ ŋuti le agbagbe ƒe anyigba sia dzi le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me xe na wò ŋkɔ be kafukafu mede se na vɔ̃ɖitɔ ƒe dɔwɔna ŋusẽ yiwo katã tso dzeƒetɔ ƒe dzenyigba ƒe tume medo gbe ɖa me biɔ le sia me bena ŋusẽ mɔ katã naɖo baba ɖe anyi eye wò mɔ gbagbe la ƒe nuʋaʋã ƒe ŋusẽ na lɔ kɔ ɖe aʋlime le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me eye megatsɔ míaƒe dukɔ atutenɔ ɖe fiazikpui la ƒe ŋkɔ do gbe ɖa bena eme na nyɔ na Togo kpakple Togo menɔlawo katã medo gbe ɖa me biɔ le esia me bena ŋusẽ yiwo katã enye ŋusẽ vɔ̃ɖiwo le nyanya kple manyamanya mewo katã Yesu ƒe ʋua míekɔ gblɔ ƒe dɔwɔnawo katã me Mawu kalẽtɔ aʋaŋgɔnɔla akpe na wò le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi Yehowa Mawu nyi nuteƒewɔla gba kple mɔ sesẽ eya lé míaƒe agbe ɖe te eye le kpɔ míata le kplɔ mí to le kplɔ mí gbɔ dedie ye wògblɔ bena ne míeto la yeato gba kple mí ame yiwo le yeƒe xɔdɔmea ne míeto kɔ yi ke yeto gba kple mí ma ye ŋutɔ yeadɔ yeƒe yeanye dzogli yeatɔ kpa do mí yeƒe nyenye anɔ mía me ye yeaɖo mí te abe dziehẽtɔʋu ene ebena eku yi ke ne le amewo wu ma eku ma mawɔ nu ka eku ma ma wu míawo yɔ elabena zoɖigbe ma bi atãŋgbe ka ye ya nyi bena egbewo la fiɔ míaƒe vɔ atãŋgbe ka ma fiɔ o le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ mɔ ƒe nya ma na ɖi ŋuti pɛpɛpɛ eya ke ganye míaƒe mɔ sesẽ ke mí si va gbɔ kpɔkpɔ mí dzɔdzɔetɔ to ʋumaɖifɔ la me megale da akpe na Mawu ɖe wo agbe ta eye mele sɔ ŋutikɔkɔe kple bubu kple dodoɖedzi na dziƒo kple anyigba wɔla ma le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me Mawu xɔnametɔ Mawu míaƒe bebeƒe sitsoƒe mavɔ gba kple mɔ sesẽ papa mele da akpe na wò mele do ɖe dzi le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me Hallelujah. Amen. Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi egbe mi le ɖo ŋku gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kɔkɔ ɖe anyi ɖe Yesu Kristo ƒe nusrɔ̃lawo dzi ye Mawu ƒe gbɔgbɔ ma Yesu do be ŋgbe na wo mínya be Yesua wowɔ nu ka woɖe adze ɖe si woɖia enu eye woƒo Yesu wowui wosɛ Yuda Iskariot sɛ le yawo katã me Yesu ku eye ŋkeke etɔ̃a gbea Yesu fɔ ko fɔ va ɖe eɖokui sɔfia ƒe nusrɔ̃lawo eyi ke eɖe eɖokui sɔfia ƒe nusrɔ̃lawo gbe bena yeƒe ŋutifafa na wo ŋutifafa yi ke ne le ye mea eye tsɔ na wo menye xe ametɔ o eya tɔ ne gavɔ yeazɔ yi le dzi adzo ne edzoa yeawɔ nu ka yela trɔ sɔ gbɔgbɔ kɔkɔe asɔ na wo gbɔgbɔ kɔkɔe ya ela nɔ wo me ela kplɔ wo ɖo abe leke wole kpɔ yi tsã le ŋuti la me ne wola nɔ gbɔgbɔ kɔkɔe akpɔ vɔ wola nɔ gbɔgbɔ mee eye woanɔ kadede me gbakudo ye tɔa ye hã ato gbɔ bena eya le dzotsom gake wokpɔ ye nyi ŋutilã gbɔgbɔ kɔkɔe ma kpɔ ya menyi ŋutilã o gake vɔ la ela kplɔ le woƒe nuwɔwɔ me ku ɖe woƒe xɔse ta hafi ne gbɔgbɔ kɔkɔe ma ne wɔ dɔ le mewoa ela zã xɔse ye ela ʋu Kristo ame tutugbã aɖe kuku abiɔ nuvɔtsɔtsɔ ke anɔ te nuvɔ ma ko woatsɔ wo vodadawo ke o ne wotsɔ wo vodadawo ke oa eye me gbɔgbɔ kɔkɔe la va nɔ me o le elabe Yesu ƒe ʋua eklɔ wo vodadawo ɖa eye to ʋumaɖifɔ la mea wokpɔ dzɔdzɔetɔ kɔkɔe nyenye ƒe agbe ehena gbɔgbɔ kɔkɔe va na ame ƒe agbe me abe míabe frère ma yi ke nye me dze si kpɔkpɔ Maman yi ke va le télécharger audio tsã le wifi agɔme nye me kpɔe kpɔ nye me dze si o nya kpata enua dzi ko mi wɔna dɔa le voila ke ɖevia ɖekakpuevia etsã va funua ekpɔe ɖa maman tsã va le télécharger be audioa míabe audioawa ele ƒo ɖe ele se kpoa ɖevia sɔ se eye ke ɖekakpuevia se kpoa ehã ewɔ nu ka ebie
enya tepia egbia de kakpebia chan etrojime de kakpebia to gble bena boko ya yi na boko no gbo isa na boko towe me gble na we me ko na so do group ame ye le wonu bene nyona ye wa na di kudo no na ye voi ke le ji do ai kudo moji ye mlo po wa ke be ba fi zerika poa we trima me zerika ma wo ne dobele we hallelujah ye ma wo won ka ma wo penu se eno ba kudo ye gbogbo kokwe ha gere me zerika la be trojime ntonto tron subo na de o tron na ji na me de ke ne zon le tron subo me kaka e le zon le yi le o le blele hoga ko no pie vere sini ba dogo Yesu a ne dogo Yesu Kristo Nazareto e tron na ji me ekwera e tron na le nyate peple gbogbo me de kakwe via e mo polo boema e tron ji me kaka Yesu de do ko fie gbogbo ko kyan de do ko so fie abale ke mia no vi de ka ha nyonu vie chale mi adia mo be gbogbo ko de do ko so fie nene mia to mawu tonto bo miele eye ne nyagbodi nya le to amia so do wo mele Kristo Yesu Nazareto ko nko me nukata ala bena mawu lo miye mawu be lo iko de so le fio mia menyi mia to ku mia no be lo yo ao ne na de ja jode mia to mi no dogbera ne mi ja to la jagboji mi dogbera afi de pepe ki mi ne ja ya mi dogbera de vieux school gba mi dogbera de vieux le school mi dogbera mi no dogbera ve vieux to gbedodora e wona nu gede e wona nu gede e de na mela foku gede o mela be ihe ya me milia santa na gba plepa kolita wa do lele nu gbele le yim yo wa to pe be yo agbele nu okweda omo ona nu nyere ke gbero nu gble ba gbe ko no na de ko di ma to na obena mawu pa menu bebe gba plepa nu sela le doji e yata mia jawa gba ne mia zon ba kude ne ha wa zo kudomi ne le zon kudomia nti ba fa me ko mia no le Kristo Yesu Nazareto ko mo de ne vodi de gba na ela no bule na mi kabala bebe be nko na ngbe blo ne gbo na ya de da kaba mo pe tu ko mo pe vi mo nye na ga yiro pasina du jina oke la Yesu Kristo Nazareto la pen kome hora me to Kristo pa vode le mi asi e de kakwe atema hona mi ne nya yo katame ma o de femia do brade du atame bo de drapo fion la no 2 semaines alonde e don kunya ma vifia mia do brade du atame le to no bena mi don chichi don un mois e peda mo gbe na we voir e me gba hode de fion de chambena si jale amo si benu ya me kwa mo kaka si do kaka mo do ba fe bude si me ntocha e kweda de fio ke mo kwa mo gble no mo gbo de fio no le ke me be ya mo ba fe chi si me kwe to wa e kweda mo ma o pa me be ana be na ma wa e de fio pepe mi do gbe ada e va le don ti la pepe ga ke vo ma mo nko ma le mi ho ada nyi be na mi ma kuchie me ya gbero hallelujah e yo kata ma o jina be mi anye be na ye penu se poto ga le doji e poto ga nyi ma wu si metro na wo eto ha ya enyi ma wu egbe ha ya enyi ma wu e poto ga nyi ma wu si metro na wo hallelujah e poto ga nyi ma wu matro ma wu maku ye menye ye pe ga me na tro poto ga le doji ma wu pe duko nenyi bena mi le nyame eye mi le zozo ba plenya mi la no servi le Kristo me e di popola no mi amele ma o me mi na be tu hore gracial me ke gbal na o le o ya mo le yira o gangbe a o ne egale o te perepe ikene le fifi ha ye le si agbenya agbechi vudo pe nya ya me be ma o le yira o vo ekweda mi la mo be ve ame amre be ne ya yira ba mi ba gbechi nti ba fa de to ya yira o yin mo pe du ko mo pe vi nenyi be mele nti ba fa mo wa no vinyi Kristo to elati jojojo ma ike me na no ehe na kuba na me pagbeji nana dolele vana me pagbeme mawo me ji mana nyi gbakudo Yesu Kristo ya eva ehomia pe bebe sese mo kata so yede chie ehwe so yede chiepe eyiko yede chiepe e de ga me yo santa na de ga de te pe me kema santa na igble na nu ne wu volunteer me la ba tro de ga o la ga tro de ga ewo lu for de te pe me ke igble na nu bo Yesu ya ba de ga me sia me eyi ko ku anke to agba eyi de chiepe eyi de ho ko ku odi ya eyi de chiepe e wo dole funa nke ke ameton zanton kelito nke ke to agba e ba troba amlimanu kunu ye onye amerike mate ma yi chiepe la ga trobovo Yesu are obe ku yodwa obe de tolo yodome ya awre mawo pe musen fon Yesu Kristo hallelujah ye mawo ga potogba lo odoma nenyi bo le Yesu me eye kare Yesu ajia amoku na me be dona gbedo fo na nyi me to no be nyi ma wolo o me nyi Yesu ovo Yesu le menye wo ntoto la gbe na Yesu le yeme me nya nye ke me le to na wa me nya nye ke me le gbo na me be frère ma ike ba city te ba li ade me dare ye ntonye be na mo be gbogbo le fi ya vo ike ma wo no ane
ma wona ne va be ya kure ba mo va ke to o be pon pouvoir so ha ba me so do te ba me ma bua nya to ne me gbede ame ma bula o te ni ma ga te ba no glonya na o ma jo ba no po wa ba me ma bu te ba me ma bua be ya paji e peda ta nye ya ni nya de kele me na ma de ko nunye ko me le jina me sia me ba le ka me le bu o ha bu ni ma o be ye no na me bubu ne nyi ha mele bu chon le bu pa o be pororo ve ehina nu kokovana kwa mi pata mi la no nwede me na ba na de kolo kwa mi pata mi be dodasi yen be na ma dogbera de ta be me na nyo na o eku na ito do na ito be nse yo kata nye viviti pe gbogbo na ito lo wa gbechi gbogbo mako asitere wa gbechi na ito lo wa gbechi nyanye dodasi onye be ma ti nyo na o ye ne na de gbana ma to no be na body to o na de gbana dogbera leke ye dodora mea nyawo ha nya no nyi taisia ibena body top dodo katana no nyi lanya aba ashito fet pe dodo ne la bo le nu gbedo lo do me de mianti vola o pe dodo na trochi wo nto oji ja te fele chi wochi e wela gbo na yima ko ya na gbe adegbe pamo pe ganye na gbagbo panyi masi adi yima ko agbe ma no ate tocho ka to se blatom bian to ke masi tentin la du ji po gbedo no do ha achi akpo no do akpo ke wa chi nu kata la bena maule ye me ye nyi Zion pe to ko ya ye kele nyi Salem na mawo mo pe du ko mo pe vinya te pepe nya wo nye bena mi ole nyi Salem na mawo mi okele nyi Zion pe to ko ya e ya ba no tere mi aji ye bi na ji ha ne bena Zion mawo mi ne be Zion pe mo mi abe mawo ye halo e wole nyi Zion na pera ne ya ma wa mlima ba na inde miame e ba no tere miame ya amlima e o ho trozo ma mi na ji ha ne be Zion ma wu pe du ko kwe wo de gbe fa aha o de gbe fa e pe nyonyo leke o de na gbe fa mo pe nyonyo do ma pe nti ko kwe yo kata lo do ja pa gbeji ye pe yayira ye pa menu veve pe lon yo kata mi le gbe fi obena ma o we ya na mle da pe na ma o a pe dada ya de de ba tro buna gbogu na me ma o na surprise na me ma o pe du ko da se didi ya jona jijo na gbogbo ko pe ke ba san mi le dudu me gbe pe nkudo zan aji e ya poto gbale mi ameke e pe da ni me mi le di da se mi le do mo pe nko de jia ma o ga to na gbogbo ko pe ma ji wo na surprise na mi le Yesu Kristo Nazareth to pe nko ame to ku pleti ke kore ka bara to di ame mo pe du ko mo pe vi ame to mo yo ne le ma o me o gba trozo America ke eya enya mlima pe nya ye wonye e de me no gbogbo ma te ma se gomo mo pe du ko mo pe vi Yehowa ma o e lo nyi gba kudo wa legbegbe mi ano di ha ne be na Zion ma wu pe du ko kwe wo de gbe fa wo nyo Messi fe nya metro na wo towo afa no pe agakpesi dinielela naneke ma bawowo ma unyonto naneke ma agakpe ike jinelere nade kamale lava o de popo porawo ma von futoa de keo alléluia epera nye la mawa nye notere agakpereji agakpe ma meke na wea ye ntocha patakli baba noteke amlima nye trozo ma mi zunukunu nye nuku nupopo bengaleo ya wu gbogbo enyi nukunu epera ta mawu to konya so wa ye pe no pe ekweda ye na bena miao ha nye zuye penuka nye Zion pe to kokwela ne Zion pe to kokwele kokwere na mawe bona ye bena eto amele kokwere ma o ja te ma o ja kende mi na ba na me to chon ma o ja ba wele nye Zion pe to kokwea eye Zion na me kento ne bi anyia ele nyi Yehowa se bota ma wa bringata kuto e ba no me o ye mi ne ye be ma o pe to kokwea ma wo to kokwe ya eya ole degbe pa ma pe nyonyo la me aka gbeme ele degbe pa ma pe ganyenye ele degbe pa ma pe nti kokwe ma ejira no jo ma wo le gbokwe pe nseme ya yo la ga no surprise dans le Yesu Kristo Nazareth to pe come no be surprise surprise ya yo fo gbe e peda bo ola no nka ma ola no surprise ya nyemenyo de ke ma gblodo wa ola no nka ma ola no so no la vome ola no we ya no la vome o nu ike me pomo no ola no so asi o ela bena ne degbe pa ma pe ganyenye eyikeye ameade ha ike me po jesima wa lo po vo Kristo mo ele sese ma eyala na bena echape jila trova nya gbo ekwera ke pe jiba nya gbo kwa ewo ale de lu sans le savoir yenyi da se didia
D'assez dit aye gomema, elle est délouvo, sans le savoir vraiment. Et puis, la codie d'assez, vous êtes quoi? Bobo Kokena versé. Versé à me le notero sur le dogbeda. Américain, c'est quoi? Donc, quoi, pas tout quoi, bon. Et te va. Mina mia délouvo, oui. Niato, mina mia délouvo, namao. Louvo de diante, Yesu Christo, deux pens sur l'obena. On a eu. Non, avec Bolepe, yana, tu ko, katan. On a Bolepe, yana, yia, katan. Be ye de la Yesu Christo make la ko ye pe nya di se ya nya yo gbon no ne gblen nu yo po ne gblen nu yo se ne gblen no vinye Christo to nye le gbon za kle keli nye le se le medi oji nye le se ndi ndo fien zan zan chichi na gake amegbeto ba ye ade me dare pe chochoro vi le dui ame chochoro vi le hihe ya me vole kemi do la nya oni me dogbe do ma o me jibena wa be ho ne zivi de to ya ta ma o de na nu so fie na be na nu ya jajo dogbe da nu ya jajo gbon de nu ya jajo no nkunye me eye maula do pe dolo wa wapa fi ko wo be bedwa maula nka mau be dolo la gere te pe me o la buzi o pe do no keke mau pe du ko mo pe vi maulu ame siame ame kire ka de pe mu le ke ma mu lo maulu mia pata le duya me ya lo to mi ni na ma o le duya me mau pe du ko mo pe vi mi na mia pe gbododoro na cho mia pe ko me toji mia pe ji me totoro na de nu gede sofio no anye be na mia ola mienye mau pe du ko yikene le mau pe hogame le Christ Yesu na ze to pe nkome me le gboro mi ja on ti do ya le ja un mois mi ja to eji vone mi aton ti de ajia mi le ja to ji de bi la ton ti de aji so mi adogbera so enua 6 heures à 15 heures kusuba me sia me nete we kusuba na me sia me ne on ti don ya ele vevere ye elano dogbera de eduata adogbera de eduyata benanuka yehowa ma upe nuba pa pense na dama futo yo kata ne le bebe pe akeke ma upe nuba pa pense na dama o ma upe nuba pa pense na dama futo o le nyame vo nyale movo enyare ka kola bu na mo pa ma o le se pa la onuka enya be na mesere dusi alomi o mo poto gba le nyame ke ma upe du ko mo pe vi mo nyiga yira oke mo pasi ga dujina o nye le donku gbogbo koko pe koko de anyi pe azanji ale ko kore ni a Yesu Kristo benu so lo je ba zan lo do gba gbogbo koko ale mi ame vo o mi le donku azanji hallelujah eye ameyo me gbogbo koko amelo wa pe nu wonu sisi vone mo be gbogbo koko le kplo ye le zozo ba kudu ya meji ma to no bena na de kemo le kla ni vitina o vo yo kata futo do ti la no gle no ye la no gle me na o chan le Yesu Kristo na se to pe nko mo pe du ko mo po nyega yira oke le Yesu Kristo na ze to pe nko me eye nenyi bena ele mo pe nyame yo le ele nyame ele pe se do me de asia yo wa ma u po la pon jeje so ma u bo eye mo han la nka mo la le ke na o chan yo wa mo ila do ti abe je ke to vo ene ye ne to ama ula to bakudo yin to la nye jogila to pado pe nyenye la no me o ela plus so ifi ke ne ya aga pro boba detie ela se ho ya pe vo matero agbadon to la bena ma o le kudo nu kata la bena ye pe ko po na gbegbo na ya de dakaba mo pe du ko mo pe vi enyamo kata verse o nyi mo le no mo we ban se ma no bom gaba le don kunya mo ji no kwe mo pe du ko bena na zon le nyame ne nya ha ne zon bakudo no to na po nu ike ma ula wo no da bena wo ji na po ji chole nya be se pleji wa me ne nyi be wo nwa we na do kwe no obara we na do kwe ne gbebe ma on titi don yo wa wo to nya we ne me to na yina gbono kwa ngba we vo no to na yina gbona mia be vi na skulu ye vi o ne me nyi wo to gba ti cho me de be vi le gbo chan ye wo le beni ma ula cho be fe no e me sia me ne dogbe ada ma ba si ne no duyaji ele ji wo ho ya vo nya ga tro bia renforce o ji po le gbogbo me be na nu gbe de sia de ike la s'infiltrer la be ya do du ya me onu ti ava ken ne mia blender to go be do apre gbogbo pe jo kle skuso na se to po bua be ma o pe nu se de kakuna no doji ne ma o pa mo le du de mere ne na de ja jola ni nu gbegbele kaka ma o de ne so tene pa mo nyeme le tro be nyere kai oba mo be ma so pa de be nyeme le kokko do kenyo me bobo do kenyo na mia kata amasia me mi jesim ha nyeme wo ne mo me wo ne le ma o to ajiye ya mo dojo po ne kwa gba be na ya nyonu cha be nyila o gbangba pe gbo leke bo aye nu ave tu no le nko gbe ava o ma de koto kwe so cha do ma so cha do ma o Yehowa ma nyinu sukole nu sujiko wa to ken gba na no be nyore ma uzana nyonu ele bibla me mo me za nyonu wa gbogbo koko me za nyonu wa Deborah re nyinya be histoire mo pe du ko mo pe vi nye male tono be na re Deborah e me nyio nye anye ha me nyima opa me bubu sa ye ma so na na bubu na nye ha sa ebe ma no gle na ye pe du ko no anye be na ye ma oye ye ntina ma de be kale critique ne di sakaka na va te pe ya no va
bena de nu ale woya ngba be bon to be dogbra alo no jesi gbedora to de so nko nyene nnueme ji fidèle evangeliste ye menyi o nko ko be ayona le mo be nu am pa ye na mva nko nya fidèle ye menyi ekweda fidèle nnueme ji ama o yeso enam fidèle atonye so na ba so yi na be nyonu ya ntare mo ba me mo be gbogbo ele kule no vi na me gera ko me no anti fa ko me na o ye na me bu mo kaka ba da ko me no anti fa ko me no to tro de ba na ko me na me godo me nya ke me le to na wa nyemele ka down ko me le do mo be nko de ji kude mo pe do yo lo wona ye pe du ko ta e kwera do yi mo lo na vio ye mo be vio ba to so pe du ko le pe ho gam ya me nya me se me no na mo pe ho gam re mo pe du ko mo pe vi ame gbe to mi nya gbe to du na nu gba gbe to du je mi yin bo ne mi anto mi ji be mo be gbogboma ne tun ya pe no me e la so mi anto mi agbo e gbogbo ko pe me hia o nse de o du ko ji be na ga do aba we ne me bio be na wa me gbono no na diside o wa me gbono no na no bibin le o me be na ne nu se de sia de ba ko ne chiaba mo pe du ko bo pe vi e so ni so be zan so le ke so be fo me e ke me dogbra kaka ba mla ni e vinya de kala on titi do ni ha me kude vi kwa ma kpo kwa azanti na ni me nya fi ke ye kakaraka aso ba e chiaba lo me be kakaraka nto jo le kwa do ko be tifu no apolo bebe ya wu mazola otro na kakara ka otro na nu gedoro de via ikene lo chichi do yento no anya fo me wiele nchi minya mi yo de vire ben kono wa vo de vianto la no selanya mebe kakara ka va tiava e wu go me nan ko me le jiji me de via no kwa ka tutu ro no anto bele ina de wupe mi ano ji mi o lo wumi mi ano ro ji mi o jira mi do be nu ne nyona mi vo mi atoro cho le o le zime na mi be ya wumi alo o le wumi vodele kimi ola nyala tetolo apa lomo awo ino nyemu lebe nya gbo to nyemu lebe nya gbo vo ati kede ncho le glen ncho mi ato ma o pe duko ma o pe vi oni troji mi joro mi va ma u gbo ne nya si agbenya ne nya ne gbo agbemi amegbeto de kemu le ike ma o mu yira la nyigbe anju mi la menu veve me amenu veve ya mi kweda kaka tro subo la me siame kebe amoko gbenu le ma o gbocha ma o wo lolo ya na mi ma o so be lolo de fiomi la menu veve ya me voye pe jipo fiado pe amebe yiya ya mi do la troji me dime ke mi na tro be nya se pleji wo mi ada si le nu gbegbelenchi eye ko mi atema ate ile jipo fiado pe la me mi ano ka dede me kudo ma o dime to tro le nyinu ka nya gbemi no abu kristo me ada si le nu bonti e kweda abu nu bon me ada si le ti awo dokure do ki onti Ezekiel 16 benya agbanu babla vondi o fi ko jimile fi ko mi atoku mi ano po mi so ibo o zikiro be o ma gbon be mi ate soka o wa o la bio ma o to kuku dede me ye pe gbogbo ko mala ba gbenu wa la de go so fi ole Yesu Kristo na ze to pon to gumadi fo pe ti ke kore ka ba to die me ye me ko ati ma no te ro agbanu babla vondi o me be na mo le do gbara kwa me do wa won to gbogbo de le ke wa no be sa ona gbogbo ma o mi yan wa no alagbe wa egbe me ma gbon na o wa gbogbo ko pe ba do ku gbogbo ma ji nko ma ji na o ye me to no be na wa no a ma o be gbogbo de so ti be ki be tugbe je me ya enyi fodusi o ba wa je be yo no mi be awola mi na fo o yo na nkwa ni ma yo nkwa na o kaka gbogbo ko prom so i Ghana ba fi de bo ke gbola do Ghana be tepe ame esi de le o wo pon vi lo bere deji esi ma o la to pon di le si aji kaka ke gbola be geji kopi ame o be o vodu be na le na nyonu vi o be no obe yo no munyi vodu si o ba je tata fidel ye mbe yo nya ma o gbogbo ko e kemle yo no wa mble nkpolo entia bi to be bionya mi anu anyere ye ncham dogbera na ma obe na ma obe na lekelo ma o to na be na ma gba kwa ma reke gbo ma yidoji na e Yehowa ma ude me blim kwada ba poporika nya tepe be nya e ke ye ma be gbogbo plon so yire tepe ame ya e me kpo be na me zo anade ji ka me le dogbe ada me otalo ma be gbogbo anadia o ma no te la zo ba o la so akota o la so no akota o la so no wo sile ke danzonare o la so akota no zo ye la naji bra aname lolo ka ele do de kwa yo we so to si ajiwa kangbe na be dia atire le funu alobo atia ebenti zro ninga zo bo amu atia mu jocho ye no oja wokaka bora so alo so le ana abati de le funu kwa kangbo la te geje pupipe la geje kofi ya me funu ayo po wa no ibe so azena wa no ema ewe nyato nele yibo anu yibo nele jeri anu je ameke kplo nyonu aso yi kope ma me le kaka Ghana be jure me be fideke ekweda
yo so gbogbo asotata nyonu ya me ye nyonu ya so ba le wu ento be vitugbeje vi o minya nyonu ya nyata vo ebon ke me do gbada na wa vodu aba home no zereka nyonu anto po vodu apa to nu popopo na vio ekweda ye via de ka e via de le ovo de wa me via o ya obu peace na wa no passe o senyama ho la fi de pa o gbon wa no vi be wa je na aje ko bi wa no be aje po dana o fo na lo via mo odo na zo me nya nto to mle to no ro no vinye vodua ba nyo na ba kwa me edan e oni edan be ntile nwata voa ele nuke ele fi petit pois rouge point wa ke edan ba le zon le be home ya edan didi bojo lolo le zon nyo na be home ya me ba nyigbon edan le zon le be kwa be eglia ke ne le me fi ele kia ni me nyan ke ma expliquer ta no do e zon le glinti voa e yi kwa dans les zones le glinti le pokla nyo na be ho akeke va yi tuto tous welkena enu ona ron ni ade ye nyo na nto so pokwa e vo to nu poji ma u dodo sene no bo dodo sene me o do so li nu ane hallelujah o de fi aso e la ko nu pokwe agble ku do gbogbo pokwe ya no vinye ye ba zami le du le gbebe keke melo e do la no me o gbogbo kokwe me hia o ba me gbona no gbogbo kokwe me hia o mehia gbogbo kokwe la gbogbo kokwe mehia wo me gbonana ah gbogbo kokwe no hia mo be gbogbo kokwe ma pa me gbonana edora ko do ki ontie ye nu si anu me la no ko no cheke boduma etuma na nyonu ya bevio ye nto udo bayi nyemeto ati abalo no be ngoti olo nyeme yo be nko na o yolo evio nto la no se ya ba nyeme gbo be na no be wa jiku no olo o confession avo ne nu me gbula me fie mi aso jan nu ko la gblen ni me to ati abalo no be won ti ra we ho li ho lu mi ato mi jo le gwa me mo pe gbogbo na kula mi gbogbo kokko pe jona no bibi le mi me kaka na do mi aba we ne fi si afike mi lia nu si anu ke ya jo mo pe gbogbo na no de so e ya sana sakle na mi ne kweda ne mi ami to le yi ma gbogbo kokko ya o je be ko te pe o ba o e gba ba so na ku mi ta gbogbo kokko na me nu nwere nta wonye mo pe gbogbo la no kula nu nwere nta wonye anabena nusi anu kenyi vivitiela zukeke le wa gbeme ye nyakepe ye metona nyonu abena de fi metona nyonu bebena de fi ya eduya meye mi ano ye ya ne mi bia se bena de kengba hono agere copy video me ya otona ana etile funa ba etoye owo pon vitu kilo bo ere ole ba na ye ji ola omuzono o na ni ae ola no ola so kotas ola so twani la no zola na ji ne kaka ye ola kengbo la be do kope vie mo kengbo na do kope vie tom la so fo dara nyigba atire le funu ole na ono bi o ana ye de bi o be bi o ana de nyaga ya be ameke gbonya wana o ma fi ko senya wale ma be ye ntona bana de nya no be nko ko le yo na be na de be o yo nko de ne de munyi nko lo nko ye le ni epe bo o tre so aye pe de ntiti be da ma o be nko be mi de da pe na ma o nene be na menyi yo mi ano me jesi ma wo de menya ma wo bele na mi e profiter le tron mi e gbogbo aba do aba wo ne le nu gble o vo viado yo ne sia wo yo bo dia obu peace na o jagba kaka ojo obu peace na wa no egbegbe ye o ngbale ji wa no be nko chambe ya se chon e la be na o se be nko be na e ye le gble nu le wa me nu ka e gbogbo anu eme mi ato hafine gbogbo vona gere mo ne wa no wo do le me wa o nto we la no be na wo do kudom si bebe mama ke no te mo nya si so wa ne ne mama bulo so ojo do le no ame ya me ele gbogbo na ye be vi le jompo na ya mama dise via nyonu vi tugbeje vi ye pele gble nto no via dome kaka de vi ma le di kaka wutoa ke ne jia to aku fifia ke we le gble no via cha dome nyonu adisa to gbedora po kaka mi be fred ye ba so ojo de prier ni so na enu agbaje de biaji ye o so ojo de prier so na ojo opopa de fi pe dan lo se de ka be enya ya yo la po mama ya yo ba so nya to na bo problem lo bo no va dolele ani meji no oneva ye be so gbeda do na o ye ntona de via be na de vi ke le do vi fe tu kuye ni nya mu podo 10 ans to cha ma gbo fifi o e kwada ye dada mempe ke ye imediato ati abalo no bo mo ti o to se nya so wo e kwada yo le gble nti ke eso ale bibiwa e kwada ye benu si ale vo dada man to ba wa yo be na ya no ka kudo ma ete no kudo ma we ezoe ne gbe ala fio keke no vinye ne nya no atroji me
vana menyo azade ala dogo ma ope jiku abrinkata kutu edo pori ya di maba eya pe nkulo po me sia me la nyigbe ajira fisi afike mi de ngbegbele ko lokudo nu yesi ama wo le po ekweda ta na menyo yo do susu bara egbana ala chiaba le Yesu Kristo na ze to pe nkomo le gbono le gboko pe nseme ma ope gbogbo pe nu fa pe nse we yo kata eye mama le gbogbo nso be na eso wa le mama le gbogbo na efifia de bia le o mi ndele wo inele wo mbe a ngba gbara na be nkele wo ari enu ya ebe yo ye nto le bu be alo munyi ye be vi ya va yi ne bu na pe gbajo rejete ne be o vi we le wo no akodo ma mede ko bwa sro kene le nyi de bia be to be famille me yo chaka akodo de bia le so no gbe nu ba famille yo nye yo o te dale mianti nukata bo ameke ne famille me le wo no ame o cho nya me aba o je na ye ne do le vone Yesu la na so la no vona jeto a ne Yesu le me o le nya te pe me o le vona jeto kwa Yesu me le mo gbogbo voto ne nyima da gbogbo va de duna de jevo mia be Yesu a gba odo keke bona ba mlima enu kunu ye zo bigbe ma bia tangbe kai e kudo la wu amo ya lo vo ma obe vi o ntros mo pe tuko yo le ma o pe nu ka hodo me e kuma mo wu na o bona be amen 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 nyima ku o deko mana hagbe afonu to Kristo pe dogan wo nti nusiwo wo namla ma de gbefa na megbeto o nyema ku gbowo maka frida e hallelujah nyema ku o de ko mano agbeye ma de gbefa ma wo pe dogan o hallelujah no angle somme 118 pata na gava angle Jean 20 à ce verset 19 à 80 ede nu okwera Yohanes fagban le tabla vetoku kui amawi ashekia kakasaba inu na angle pata elevevede bena na angle ni na kwale ke ma wo pe gbogbo na dola me pa gbemedo le Yesu Kristo na se to pon kome mawu ikene nyi mia pe jidudu penu se eye mia be safli ke mia to alo mia no ya ira ike ma nso na mia o so safli pe ntia mia to pe mia no twi o de tagu na mia pe ya ira yo me le zen ton odo de ne kona na be vibo o kona mia no video benu so benu nya so na o ya nya se to benu no na o ma mia pe ma huma eya ye penu se po mu se mo katata de ko me ji ma to na obena na kodo ki o da nyi na ma wa maula koso nu ike ya le jibe we na nyine ye musi ankele victime la no de son of le Christ Yesu Nazareth open come nyate pe ngbatroba mama ma ike okro mama ma ike pe de vime okro so ide kaka e gana be dure meke e pera me gatroba be nyati ke benare nyato ne mia no le wo gbegbele de nyanti bo so aye perenti ya maula ba de ama ogbedeka we agbe no Christ mo na eti omeneko pastor o le duyame onyima oba mo kafi edolo menyima oba mo le vonuna na le mekata miasi vovovo bele to no bena ne bere nu gomea gbogbo kokela de to o ya gbon jole nyame na jona senya na kodo do o meko wa jime na kono ko na no bionya mawu mele ja no be wa no do hehede itore mawu yele wonu kudo nyonu ma be biwa eviado nonyi eviado komedo omenyi o modo ta do trozu enu amo o school peva se ne passa okwera onu aha kaka to gbododora ya me okpo katutu kekem emenyona o ekwera bo ake wa no able obena ya ma wuye ye benkwa ma obenkwa benyi o dona eketo sibule ko dona nko Daniel ola don ko no bena Ezekiel adon ko no bena Eiram adon ko no bena Esenam adon ko no bena Akpene adon ko no bena mi be venunye nkomo obede o so na nyonu ya voa edaje e tronkwa ye mutema de nkwa gomena o obena de ekpe ikena le tomea megba vona na vivo yenyi bena enyama enya gedele melo okweda ne ma wo le de ma be gbogbo le de nu aso le fiwa me bena enya do le ne me ko ba ni ajia togo la vuvu nyemele jio nyato ekela ni to la se ko la se potia ele mi gba kudo ma wa ku gbogbo ko pe adome ma o pe duko enu le jore mi aji mi ana le blemi enu le jori mi mi ato le blemi mi so mi apa gbo ko mi so mi ape mi ape veve se le dare mi ape nkoro to ji bena ju ame mi nyo vo aka me do gbara na nu su biare o wi ele do me o gbe de so inora ji su bia kan nu na hamuna ayi na school ayi na do ame pe vo nu ne to enu ne manu mamu
manu ye manu otakana whisky abakudo soda manu whisky soda manu mamu ekwera ene mede molekolo enyanu ke molekolo ha leke nyonu ya dasi bi oji ko gbogbo matatra da me mame ekwera yo ne tan vide ko bena edoya no we are edoya no we a enyebe no dudu tae o nto ya pola no du nyato o meji mi benu nyona mi da soro waji ekwera kenya te pe ato so eba gble na we ebe fika mi senya walo eyo nyaga ya no kola no ble vio one no vio o siku nyaga lo kome vio la pogbo kuma me vio olobe vigi dobla nyatepe ne to mi do la gble yimi avona ma wole nyatepe toto yo kata me bena yehowa ma wu kenele de fio be gble e ya de kape ko be gbogbo na kplo e yito esi ame o ya anye jiru pense de wo futo o kata di na manyi ne mo no to ba le panya de gbogbo ma futo la attack no no vi ni kristo amemo amovlo onyi yo lo ngbegble wo ne mo pasimo le ti o vele po apavi no bezosro be ya zurua e o po na apavi no bezosro be wa zurolo ne kpo ebe ya zuru pe novi ela bebe ela nge atala nge la nge ko la nge abolo ngba kpo akpavi no ya ele to ame volo eya le zozuru le to ame eto owe na akpavi ya elo ya akpavi bakudo evio o le to ame ta amede me kpo na akpavi no be zozuru be ya zuru lo nya to no gbogbo koko me ne mo be gbogbo ne denu ala de go sofio anyo so wu bena na ibena ponu na po vision na po ni ana mi ato nu popo me yo mi na mi adogbera mo be gbogbo na de nu sofio mi wo to na jesi ma una dokio ye na me le blo wala nya ba me le daje ne le se mo be nya na la pale wo me le daje o me mu mo ba me o me ba me nyon to me nya jesi no nya nya vuvu to le 12 do 21 do me ye koma wo le ji ne mi agbo e wa ma no me anovi wa crosso e point de no retour me amba me buja kpro o to no alo to e peda kenya to voa nya ga nto ma ohun ku ne yo po gbogbo a e don ku nu gbogbo de jiro e don ku nu gbogbo de ji ye mbe na ajire pa ma ajira pa bo nya ga be na de po amekela pa so do lite la se teme wa ga so ya teme yo to teme ya e no te voa ma ga wo e ko e ji o pe vore e ji oro e nyonto va menyi wenyi ma u ke solve do ali mena nusua alo covid via do podomena o yore e ko era fifia ma unyi ma u mina mia defend ma u be mia defend ma u be cause mia pa gbe o me e ko era ne mi so ma u mi so bubule de ma u pe do na unti mia pa gbe be ya era no he ma u pe jidudu pe nu seva mia pa gbeji esi ala no na bena mianyi ama usubola yo ne nya tepeto ne zan fo ba le cha assurance la fo zozo wanchi ne le boom assurance lentio ne le avion me assurance lentio la bena ma patakli de ikene nyi Zion pe ma uma eya ele mo la bo nyi Zion pe to kokoya la Yesu Kristo Nazareth to pe nkome Zion pe du ko omienye ma pe du ko mo pe vi ma pa si na ga no chioke eye metono bena na hne Yohanes wa gbale tabla vea ahne so to kukui wi a sheke kaba ide enuwaji ne hne so ba de Jean 20 verset 19 à 31 verset 19 à 31 ne hne kaka kwa ela se ye aleke mo pe gbogbo awon e pe dodo eye won to la senti na de le bible le mame le ye ke le la senti na de eye maola hunku de no maola hunku no cha la ga huto no be na kpora ne mai e kweda na hle so 18 a cha na kpo no ikene nu ikene jole funa de mia togbe mia David jira e kweda ta e kumanyi nye kudoto ne mi la baba kucha ma pe yi ye la de na mi vo amesi meto ami so Yesu vo gba bleme nya no de gbepa mo pe ganye ni gasia game ye no le de gbepa ganye nya nu sia le wodo le wa gbejema ele po wo na le zozon le mo jojo ejima ele zozon le nkeke me ga le zon le blucom o kweda ta nu sia nu ke la so blucom la be ba so mo no le mo ma dia gbogbo kokko pe joa ela no de dazereka ye mo pe nu baba pe se no lo ko da bleme le Yesu Kristo Nazareth la pe nkom mo pe du ko mo pe vi mo nyi ga yira oke eye me le do bonne fête de Pentecôte na a Messia me Kristo to kata le ihe ko ne kata me vevie to agbeti vudo viola ma onye ga yira mi ke le Yesu Kristo Nazareth to pon kom ne tera ha to gbe ma no te bezora le tawo eye de fion ike mo hokure jo anti cha mi de ja to gbara ma pe gbogbo de so fion mo ko de fion ya ni so bayi be mo po bo lo fudu
me xɔ ɖe tsa bena amewo be esi ɖɔ kaka bɔ mi kpɔ kekem fifi aduƒu tɔ tsa miatɔ mi gba kpɔ vɔa mawo le te gbe ɖe dzi bena miava ye ƒe ŋkume vɔa mawo ƒe ŋkume nɔnɔ ame sia ame ɖo la zɔ le me ye nyi bena miawɔ nu ka miadze agbagba ne miawɔ ŋtitidɔ de 6 heures à 15 heures. De 6 heures à 15 heures. Et n'y a de cas comme il a non blona mao, ma pas si c'est non tuyaji. Et la bena mie le bois me vo. Mie le Yesu Christ on a cette topo bois. Pleti ke kore kava to di me vo. E be gbagbo ko le mia me vo. Nu ka mia ga blona me mi trozu nyala. E nya ikena le mia me. E nya na mia ha mi trozu nyala vo. Kema e nyala no tola no we pe doye. Bena me do gbeda le Christ Yesu na cette ko bena ma pas si c'est non tuyaji. Nti ba fa de to non tuya me. Nse to de sele klato e je petro pe janyi ma be tu me la bena ya ba do tuya me. Ma be gbogbo na da mawo ma be gbogbo na da mawo e ma pasima na no miachi le Kristo Yesu na ze topun ko me kare jibena ne ya de mi ja to ntichi don ajia ma be gbogbo la ga ko ye pe nyawo ga ko na mi la gba fion mi le ke mi ga no le nkeke amedo afi la no ntichi don ala afi anu e pe nkume e me kare jibena wo nto la jesima na doku o afi la ponu yo kata ne me jesima na doku o wa nja ike me le gbura la no seku la bo nyonu ya se wale pa nya de me pa na nyo ne nya ekwade ma pe duko alo mo pe bi o kile se nya ya ame yo ne jesi mo ko na nso wula na san egbe otro so megan o ko na nso wula na san ekweda yo be na heba na me dona gbeda no kwa nu ko le jo po ne cha amoro be da na jibe yo nto yo le do gbeda chan yo ho de fiona me no ho de fiona o le kore me yo ho yo mo ho de fiona be nu aja joa no o jana kwa ka be na ma do ya mi tantam do kwa ne no ba joa o gbo be na yo ha be aye do gbeda gbenyi so ekwa vinye de kado wona vinye tamtam do wona numa e ya me nyo ekweda o nto le jito obenyu ma pe duko akari keminia wa so mi so dade kaka nu gome ya mi na kle ya kwe hallelujah ma pe gbogbo ko ya e ya kle na la fisi afi ta ne blu ko le be na nuka ya nye blu ko iwe ho no gboko gbo do funu pa ho na jona hallelujah ma one yirami le Yesu Kristo naze to pun ko pasina ga dujinami ma pe duko ya yira to mienye le egbeben ke kiameke ne tera ha to gbe ma no te bedudura de tawo me le do brare to san klekeli ye me na nyona o ta me se me no clever le do kwenti e mia jagba mia nya fiko mia so mia foso no do mia no clever no no e be na gbedudura ne sumi gbedona sumi no do brare no do nkumia pe nkono toji mo ba sine chan oji me mia no vi yo nenyi ekpovito wa yo no yima mia no do gbera do wota eleve vie ni sobenu ikema o defioma mi le kwa be no eleve mea mia do gbera be na ne note le Yesu Kristo na se top nkome mia mo yo na audio na kaka 8 10 audio kaka 7 audio kaka 5 mia audio bo ke gbo ma se ka voa edidi na ma se kaka ke gbo ma se ka ba se ama Andrea me nyia voa mia wele na be na de na do le de na do le here megbe minya mbe mi gba na audio asugbo nya pata ke mi gbe on va pa mi doji de monti mo la na mi mo le wele fi apata mi ngbo voa audio o sugbo fatigue na mi nya be na de ntina nyala no de di no me ka fi mate no do gbara na mia ne ma ole me de fioma ike mo ho nyisoma mi na ko no ntisi do me ntote me ka yime na enuma ntote me ja jon tochon we kweda ta mi de kuku na ma ole ntika nya be Yesu bo ne chotogoji e bo ne gban e coupe no se place o pe do na Yesu bo ne gban viviti pense me le blende ju ya pe gboko pe jo pre su bo me do gbogbo me kura na nyigba be na no se to le sia da je to blu ko ba gbe no tore kene la ho se bla de ju yanti la ho de ju me vinti la be yin no se to be ya ye gble na me povito nti be na ye gble na noa gbegble na tro je wan to wa ji le Yesu Kristo na se top nkome ma open no papa no se na lord no ko da bleme le Yesu Kristo na se top nkome me do gbera be ma open chi ne jakore du ya ji le gbagba me mi ga tro bio be na de ma open no se ba kule ye pe amenu be ba kule pe lon de toma na ga bla mi le du ya me le Yesu Kristo na se top nkome ne mi to ama on to ne to ba kule mi ye mo ne ni jogli na to pa du ne wa nyepe ne wa no mi ame ne mi to kwa ne to klemi ne nto ne nyi jogi no atokpa do nye pe nyenye na no miame ne wa do mi ti abe je he to buene le Yesu Kristo na ze top ko miame yo trodentia be nya yo kata mia no gbagbo ne za klekeli le duyantia be na enyama no no donti na le pata le Yesu Kristo na ze top ko me le gbogbo ko pe nu seme mo pe juko ele veve na nyikudo be na mi atro de ma unti le nyato pe gbagbo me
eleve bena wo yi ke ne le senya fi ya bena edzio na ku de mawu de ka konti eye no gbonya de bena re mawu pa men veve ya me le ya ye so le bio nu ya ko du ya ti bena edwane no leke ya enu nwie mi la bio mi ma ja bio gbeglo de ke la cité so afi de be gbana one ti ava ya Yesu Kristo na ze top nkome mo pe du ko mo nyega yira okay ye me kare jibena ya ira se ko de du ko katanji le Yesu Kristo na ze top nkome ye do babana mia novi e yike ha no awonyi soma mia novi povito yike no ajode jia babade ne be pomea mawu pasi na cho oji eye no mo po jesi mawu le nyate be gbogbo mo wa tro ji me ya jesi mawu le te be gbogbo me yo pe gbedodora no sove wo pe vio le Yesu Kristo na ze top nkome gbedodora ona nu gede mele de kuku na mawu da me sia me pa gbeta be ye pe nse na cho me se me je pe jesi na no mia ka me kata mi antike na nwe mia pe vio le gbogbom fi si afiko le to nu si anu ko le wa ne komo pe konti mawu pe jokli na tokpa do duya le Yesu Kristo na ze top ko ka kro mia pe nkono to kekenjia obo po me to me sia me mo pa si se na cho oji le Yesu Kristo na ze top ko ne ja be chie ne le kodo oji le gbagba me ne ja be chie ne kodo oji le gbagba me ne ja be chie ne kodo me sia me ji le gbagba me le Yesu Kristo Nazareth la penkome. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Azanue na gbogbo kokwe. Allo gbogbo kokwe pe azanue na nyigba kudo sia. Amen. Shalom.